Hello guys, nagpasudlay sa ko guys. Kinsa nagsudlay na ko guys si Papa. Nganon si Papa man. Kay nagkuan man si Mama ng halay. Gapo man mo sudlay si Papa. Lagi. Magkimpit sa ko guys. O, nakoy kimpit na dak guys. Hello guys. Human ako sudlay guys. Kay magkimpit sa ko guys. Hello guys. Ha? Gapat ko guys. Mag-headband pa ko guys. Awa ko headband guys. Mabisa ko na ko headband guys. Nasa yung pilit guys. Nara guys. Pwede naman daw hektan. Ingon daw ka mama. Oh guys. Bakit ko guys to? Nagkuha pag list ko si Papa guys. Bye na guys, oy. Ma, nag-vlog ko dire ma. Hello guys. Di kuasa ng headband kaya wala pa nang human og kudlay. Kuasa na. Na story na. Hello. Bye-bye na guys. Wala pa. Bibira ko niya guys. Bibira ko niya guys. Hugaw pa dyan akong ilok guys. Guys na sudlay ko guys kay school na ko guys. Pasudlay ko guys kay school ako karon guys. Karon adlaw. Man hapon diri guys. Buntag pa man, bago pa man ming abot. Ay dili day, bago pa man ming mata. Unsa man eh? Paunsa ni? Unsa ni? Ha? Ha? Helmet? Hello guys. Ay sigluha guys, unsa mga guys? Ay. Ayaw guys, bogi. Birabi ako ni mo guys ganina. Ako guys. Fight. Headband ako guys. Headband na. Bye guys.
naman ko guys.